जे चाहाटा भलो पियो आमे निजे पीबा तापर निजे पीलुनी मो मां को देली फास्ट मो मां रो थायराइड थिला सासुर भी कफ ठंडा हुए मु ताको केवल एई डीएक्सएल स्पिरिलुना ताको कटक रु टेस्ट कला पर ताको थायराइड बाथिला से टैबलेट खाउथिले सब पळे ताको ठंडा हो जाए बहुत ठंडा से कष्ट पाइदे मो मां सासु भी बहुत कष्ट पाती मोर तो एनएसएस फास्ट रु उद्देश्य थिला सेवा करिवा मु सेवा करबार सुजोग पाइ नथिली किंतु देखली तापर मो मां को जेतरा देली मु देखा ताको बरे आगे मु देखती से खाई कोन फील करजोंदी से खाइला परे जे थायराइड थिला ताको आस्ते आस्ते तान गुडा फुलुला खाइला परे सेटा कम होला ताको तापर सासु को देला परे भी जे कफ रेगुलर कफ हुए सेटा भी कमिला से को निजे फील करी बोली सासु मां बापा को भी देली से काम दरा मो छुआ भी खाइला परे बहुत भलो रिजल्ट मु सेट माइंड सेट कर जे हमर ये जे एकटे काम को मु निजे भी उडे परीक्षा करनी मोर भी हेमोग्लोबिन बहुत शॉर्ट थिला मोर पीरियड भी केबे टाइम रो हुए नी माने झियो बार हुए नी टाइम रो आ बागर गुर तो से कहला कथा मोर भी नेगेटिव ब्लड मोर भी पिला बेले मु इंजेक्शन लेथिबी आ मु ए डीएक्सएल स्पिरिट ना ताबे कंटिन्यू कला परे मोर पीरियड रेगुलर हिला ताबे मोर आउरी कॉन्फिडेंस बढ़िला परे मु से माने हमें 2 वर्ष पूरा यूज खाली करिछु किंतु कहार के शेयर कोन खाली मोर मां बाबा सासू हमें निजे फैमिली खाइके सुस्त रहिछु सेटु मोर मन आसिला मोर तो सेवा करिया लक्ष्य थिला मु कहारी सेवा करबी जब कि मोर मां बापा आज सुस्त रह जंदी मो सासू को भी सुस्त रखिबा जीव अनेक मां बापा से बड़ा कष्ट पाउजनी मु तांकर जेमति किछि उडे सेवा करबी किछि ताको सुस्त रहिबार बार्ता देबी ए मन रे डिसाइड करी माइंड सेट करके मु किछि करिबी मते आगु को दिया तो पीठ में और एति की इनकम अछि सेति कि मो कानर किछि पसेनी मु तो हमर से फरने कानर केउ पसिबो जेते तबे एते रिजल्ट पाला परे मु बाहिर लोक किछि शेयर कला परे देखिली भलो पॉजिटिव भी आछि लोक भी खुशी होजंदी मो मां बयसर लोक को जहा को भी देली से भी खुशी हेले लेट रे आरंभ होला ना बहुत अछि जोज को ले मु एखरा पूजा कर परबी त लागि रहनी मासर थरे लोक को सेवा करिए से तो निजे उडे इनकम कर परबी लोक को भी इनकम देई परबी से आपण ने टेस्टिमोनियल लोक आसी हदी मु जानि नि आपण को कोन मन भावना भाबुथेलु ए बिकी नाही दिस किनु आपण बिकी नाही सबोले आपण निजे सुस्त रहिया सहित आपण सुस्त रहिबार बार्ता देबे कोन बार्ता देबे काहे कि अबे मु आज करूची जे सही काहे कि एते पाठ पढी कि मते निजे काहे कि किछ फील होनी मु लिखि के जाउची काहे कि जाउची मु लोकन को लोडे सेवा निजे सुस्त रहिया सहित लोकन के भी सुस्त रहिबार बार्ता देबे आपण माने भी माइंड सेट करिए मु निजे मो परिवार सुस्त रखिबी प्लस लोकन को सुस्त रखेबी आपण बिकिबा कथा केते भाबिबेनी बिकिबा कथा भाबिले आपण मन आसे आपण के भी नेगेटिव करे तू भी चाहा भी किते जाउछु ना ए साबुन भी किते जाउछु ना ना आपण एटा काहे कि करे मु काहे करूचे से विषय टिके कहूची फास्ट दिन हेला आपण काहे करबे आपण सुस्त रहि परबे निजे सुस्त रहिहा सहित आपण पूरा परिवार को सुस्त रखि परबे से घर साथ जमा हजबेंड तो इनकम तो कोई तो इनकम जहा भी आसुची मु काहे कि करे इनकम करबी ना हम समस्त को उडे एक्स्ट्रा इनकम दरकार एक्स्ट्रा इनकम केमिति करबा आमे निजे आगे मन करंतु आमे गुडे स्पिरिलुना खाइले आमे जदि आर 100% बेनिफिट पाइले आमे आकु शेयर करबा एथि माने आमे कहबा आपण जेबे फास्ट रिलेशनशिप बिल्ड करिए तापरे ताकू बुझेबे जे आपण सकाळु की गरम पानी पिउजंदे ना आपण सुइले उठिले तापरे आपनकर नर्वटा इनेक्टिव होइताय आपण ए गरम पानी पीले आपण नर्वटा एक्टिव होई जबो बॉडी टिके भलो फील लागियो आपण काम करिया को भलो लागियो से भाई ताकू फास्ट टिके हेल्थ टिप्स देबो जेते जीवे सुस्त रहिहार वार्ता देबे आपण हेल्थ टिप्स के देबे से भाबिए हां ये किछि जानि छथि ये हम जहां भी देबे भलो देबे तिते आपण ताकू कहबे टिके तेल मसला कम खाइबे कंचा सलाद टिके खाइबे संगे संगे खाइ साला परे पानी पीबे नहीं आपण राती रे खाइ सारी संगे संगे सुइबे नहीं बेबे आ डेली टिके हम जते खांतु ना काहे हम टिके 20 मिनिट डेली चालिले काहे कि हमर बॉडी रो सब नर्व गुडा के एक्टिव रे जते काम करो कि ना काहे कि सेटा ओटे एक्स्ट्रा डेली गुडे मॉर्निंग वॉक आपन बॉडी की बहुत सुस्त रखले साहाय्य करबो से भाई हमें एटी डेटा दिन सब आइले हमें हमर बिकी के नाम डिटेल्स मिलो ना ने मते एटी बात से दिखा दे सेटा बहुत नेगेटिव आसबो हमें कथा माध्यम रे ताकू वार्ता देबा सुस्त रहिबार वार्ता देबा एटा हमें एक्स्ट्रा इनकम करबा
କହିଲେ ଆମର ଦିଟା ଇନକମ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 10 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବନି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କଣ ଘରେ ରହିକି ମାନେ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିକି ପରିବାର କାମ କରି ହଜବେଣ୍ଡ କଥା ବୁଝି ପିଲା ଛୁଆ କଥା ବୁଝି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବା। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ କହନ୍ତି ମତେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଟାଇମ୍ ସବୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବା, ଆମେ 5ଟାରୁ ଉଠିବା, ଆମକୁ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ହଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା ଯେ ମତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଉଠିବାର ଅଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଏଇ ଟାଇମ ଅଛି, ମତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ସାବୁନଟେ ମାରିକି ଗୁରା ହେବେ ତାହେଲେ ଫାଇଦା କଣ? ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଗୁରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୁହଁର କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାବୁନଟା ମାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ବି ମାରିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନକମ୍ କଣ? ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନକମ୍ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମୋ ମା ଅଛି, ବାପ ଅଛି, ଭାଇ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ମୋର ଇନକମ୍ ଟା ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଏ ସବୁ ସବୁଦିନେ ନଥିବ। ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବେ, ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାକିରି କରିଛି ୱାଇଫ୍ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ ଆଉ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେସନ ରହି ପାଇବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାପା କରିଥିଲେ ସେ ଆଜି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ। ଆପଣ ତ ମୁଁ କହିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ। ତାପରେ କଣ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଘର କାମ କରିବା ସହିତ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ ସେଠି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ବି ଏଠି ଆମେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଏଠି କଣ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ହଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକି ମାଗି ପାରୁନଥିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦବାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକି ମାଗି ପାରୁନଥିବେ, ସିଏ ଦେବେ କେତେ ମାଗୁଛି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କିଛି ଆଣିପାରିବେନି। ତ ମୋ ଘଣ୍ଟେ ଇନକମ୍ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋ ଶାଢ଼ୀ କେତେ ଆଣିବି, ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ କାହାକୁ ଗରିବକୁ ଦାନ କରିଦେ ଆପଣ ବି ଦେଇପାରୁଥିବେନି ମନ ଖୋଲିକି, କେମିତି ଦେବେ? ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଦେବେ? ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ଯେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ କେବେ ଏକା ଫିଲ୍ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ବହୁତ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କଲେ, ସେମାନେ ବାହା ହେଲେ ଚାକିରି କଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏକା ଫିଲ୍ କଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ସମାଜର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ନେଚର। ଯଦି ପୁଅ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛି ଆମେ ତା ଘରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ନା, ସେଟା ଚାକିରି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି DXL ଯଦି ଯୋଡ଼ିଥିବା ଆମ ଏଇ ମମତା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ମା ଆମକୁ ମିଳିଯିବେ, ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ମିଳିଯିବେ, ଆମେ କେବେ ବି ଏକା ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ